alors le parlement n'a commencé à tourner les politologues d'opinion comme balima ou nouvelle dumambao de baby nouvelle follow et jumenyen balima ou oyeko moi nous kelebe ka sanction ta Mali contre la CEDEAO moko kelebe ka sanction min ta Mali contre la balima ou ko Mali avocat do taka cour de la justice de CEDEAO là ko sanction bela jelenka bela jelen borai oye bonne nouvelle follow e balima ou bonne nouvelle flala e jumenye balima ou mboro fo kadaka mena bidati fala balima ou billet jeudi 24 mars 2022 Malien Tchena Mousso démission ani makoroba ka fo awnyana ka fo ko bonne nouvelle baden de baby bonne nouvelle folo e jumenye ko Assimi Goïta tetara Ghana blé Assimi ko kale teta Ghana blé ko tagali ka borama pew abe ministre job de black ata Ghana oye bonne nouvelle folo yi bonne nouvelle folo e jumenye ko CEDEAO mogo ye sanction mi kanga kantanga war soro iye moi la Malimao ko warbe bo ko Mali warbe be sigi na Mali bangila bebe ni ka sara soro awa Mali bena dia Malimao ne bonne nouvelle yede bonne nouvelle sabana fra jume tukuni Malimao anga premier ministre Chogueli atakara Qatar Doha ube fenga dola enno donc ube ka nyonyo ke ube ka fait place sur place Mali ame Mali kura mi no fe Malimao abela jele be kanya awa Mali ka war kuram ganga créer au baraw fana be sina Mali yere bena bo CEDEAO yere fana ala teme Malimao aida assimila okada Choguela ngoni son jalendo ngwa salendo ntalo me kuma mi yere fo tellement ni son jalendo ntalo me kuma mi yere fo bli Malimao o bonne nouvelle de be ka fo awnyana jafa jomu fana ku sigele Mali contrôle Malimao mena jafa in koro mena sekere fo bela jelengena ou me fe ka Assimi wole de CEDEAO me fe ka Assimi wole de CEDEAO ya donc ka malotola de do CEDEAO me fe ka Assimi wole de ka janda Assiminya wala sa nin ko shikana se ka ke oh ko ya avocat d'etat ko sanction mun kala Malika ko Mali ta warta Mali ta sarawarita BCAO la et UEMOA la ko Mali gagnera ko Mali ga war bebe sigi Malika kesu la bli et kesu la sisa awa bebe na ka sara sorol damne Malima o anyo le fo yina sa baraka be Malla sa ay wale opposant ku kuma sala ka bol le damne sisa tle flyna uni ubora u kuma be ka ndege kelege blede Mali politicien do tara kasibi ou be kasi de la bigoy Mali politicien do tara ka ta fo CEDEAO lo ko no ku la sanction boy aywa sanction mu manga wareka kanga warte bo kanga transaction te ke awa Mali gagnera ko Malion Mali gagnera bi Mali gagnera sini ame kaika fo ame sigu ka fo ame Malien de bela jele fo ame gaw ka fo ame tomut ka fo ame kinali ka fo Mbalimao o bonne nouvelle de be awa arbe be na kola maga tle flying fanala comme nyongo ma delicada dans l'histoire Mbalimao moi do be entenda do la folo ma ese kan calmer folo mais wala nouvelle du be sara la kana o te bene ko fe ka bala Mbalimao mena kala awne ambe je kala me nyongo fe anya a information sur partout avec Facebook fan bebi ka fo Mali be oro mina bi vraiment amba fo bi tare donc Mbalimao mena a oro kala sa awne ambe je kala me nyongo fe anyo de fo de ame Mali kura mi no fe awo Mali kura de be ka josi sande amba fo bravo au président Assimi la décision de l'UEMOA voilà le Mali remporte la bataille judiciaire à la Cour de justice de l'UEMOA contre la CEDEAO. La Cour ordonne la suspension des sanctions économiques contre notre Maliba. Victoire du peuple, victoire du colonel Assimi, victoire du maréchal Assimi. Malimao, le bâtonnier Moustapha Cissé, l'un des avocats de l'État malien, annonce que la Cour de justice de l'UEMOA vient de rendre une ordonnance portant la suspension des sanctions adoptées contre le Mali par les chefs d'État de la CEDEAO. CEDEAO Nyamoro Ben Malola Bi. CEDEAO président Ben Malola Bi. Ou comme fait de ka Assimi wole ro kataka kojugu do ke Assimi la. Ou ba do ku maloto do. Aywa Mali avocat do be ko Moustapha Cissé. Oye Mali avocat ba do la même Moustapha Cissé fou. Malien Moustapha Cissé de Oula ki Tchesri. Ko fo sanction de kabo Malika awa sanction bora Malika ngoy ko Mali war bebe siginga na Malika kesula ko bida Mali kono de ko sanction illégale et illégitime ala ye Chogueli ka tie bangebi ala ye ministre job ka tie bangebi ala ye président Assimi ka tie bangebi bi Mali be kanga boki disi goshini Mali ya yebi aunde gagnera anye CEDEAO boka bi ka CEDEAO la maloya abeni ala cha be malola bi Mali politicien Mounou be fait ka bokolu te Assimi reconnu
ko le 25 mars 2022 ko lu be boko ka bolo mine ko lu be boko sugaro prix yelela ko malo prix yelela ko sungalo sera aywa malien ayo daga sinoko koy kele bana peu sanction ko bana peu awa ko sanction bora e peu sanction économique kanga waru te tablé ko ka BCAO fermé ko ka fait fermé awa Mali gagnera CEDEAO ere justice mogo be CEDEAO kono olu ko kubina Mali kono de kubina Assimi kono de kubina Mali kono de ko c'est le Mali qui a raison ko c'est la CEDEAO qui a tort Mali ma faut ko bravo à la justice malienne ama faut bravo à la justice de la CEDEAO Mali est ou Suède Mali est planté don CEDEAO présent contrôle là ame munya fo Assimi yena Assimi kana bouger ka bo Bamako na bora Bamako ni katila Assimi kana li bo Bamako kibeta kulikoro kana bo Bamako kibeta kuchala ble ake ala kama ikato Bamako konnana Assimi iu malode ou kunte fo ka malode ou kuma fe ka Assimi wolede ka problème na c'est Assimi ma bi Mali gagnera CEDEAO contre la bi ama ngini Mali sorasi fe bebe sur le front aw kana diminde afrako ou benana fenga udi ou benana gradu di sorasuma ko ake lo fenga fly low fly aw kana dimi mo me Mali sorasu kuna bi Sadio Camara wallahi ale ere kume marfa ci yoro la aben ala na krache abaka barata bolo do abe Mali fe abe Mali sorasu fe Malien ko CEDEAO cour de la justice ko sanction mun kera Mali la ka sanction wulila ko Mali be se kataka warta choya mi aja UEMOA la Mali be na ka war créer CEDEAO mo jatikelembo la orato nya fo yana Macron de be fe ka ko be tien Macron de téléphone ta ka ci Ghana présent ma ko Ghana présent ka ko be ke ko ka Assimi wole ou kuma fe ka Assimi fagadi Assimi fagali plan de kuna benembe CEDEAO bolo na Assimi ko avion ta dro Assimi be se Ghana dro ou kuma fe ka Assimi te présent la Mali politicien be soro ka bom Bamako konnana ka yoro be mine ka uru be mine ka foko non ko Assimi te présent ou be Assimi mine ka donc ka so la CEDEAO la o de kuyu ka planye mbora sekere kalama mena sekere do fana nya fo o nyana bi Ghana présent nana afugo demuso be barake Makoronga palais konnana Mali on be ka sekere ba de fo nyana bi koy Ghana yon ka présent mumbe ko nana afugo na le CEDEAO présent yebi Francis keleme ka bara dama awa kelema bon folo de Francis présent oni Ghana présent demuso bebe barake Francis présent a palais konnana awa sekere de fole flangera mo chamate ni kalama de ngara daru be Makoronga palais konobi ngara daru ra irena bi ko wa Ghana yon ka présent nana afugo ta demuso be barake Ghana présent a palais konnana ora to ani Ghana ani Ghana yon ka présent kadibi wallahi Jerry Orolings faga nana afugo ye Jerry Orolings faga wallahi Ghana on be Mali fait Ivoirien be Mali on fait Ghana on be Mali on fait Sénégal be Mali on fait présent munu bu kuna on l'était Mali fait angana flipper pour ani présent na de mbali baw Assimi barka dende Assimi douou dende bi anga ina CEDEAO contrôle awa be molola bi ou kuma fe kaninde ke ou kuma fe ka sanction toende ou ya ye ka fa ko molotodo ou balaka Assimi wole ou kuma fe ka ke ina fo orube na sanction bon Malika ka soro ou batilembe ou malolendo ou tado ou koromi ou jaromi ou kuma fe ka Assimi wole de ka ke ina fo CEDEAO de benana ni sanction mboy ja Mali gagnenembe Mali est plenty mindo Mali gagnenembo plenty la CEDEAO ta fait au cabode CEDEAO kuma fe ko ke ina fo olu de be fe ko plenty boy mais cour de la justice me CEDEAO kono olu ko Mali jodo ko ka sanction bon Mali kan bi ko ka sanction bon Mali ka chini amba foko bravo à la justice malienne malien oro temene ko fe ka bala complot jugubo do fana be non et Union européenne ni muso ine bora sanno ni muso ine bora ko la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen appelle l'Union européenne et Washington à sanctionner les pays africains qui ont voté contre les qui ont voté contre et abstenu à l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine. Comme Afrique pays au pays, Afrique Dougou, kama boko ka fra américain ni frasika, koka comme Mali, allez Dougou comme fra frasika, koka irisu kele Ukraine problème na. Ni musoni ni me barake Union européenne diplomatie nyamongo de do ako koka sanction ke Malika koka sanction ke Dougou no ma fra frasika contre Ukraine ko Dougou beka irisu de me contre Ukraine koka sanction bi abeka ni Union européenne
ɲɛmɔgɔ ba de a tɔgɔ de ko a tɔgɔ yɛrɛ ka jan dɔɔni a tɔgɔ ko Ursula n taara Wusula wa n taara Wusula de don ko Ursula von der voilà Ursula von der ni muso in balimaw ni ne bɔra ko ka sanction kɛ Mali contre la ko parce que ko Mali ni dugu o dugu ko ni mɔgɔ bɛ irisiw fɛ ko o dugu ko ka sanction kɛ u contre la u bɛɛ malola bi Faransi malola Mali ye bi CEDEAO malola Mali ye bi depuis ala ka diɲɛ da farafin dugu ka wuli k'i disi da Faransi disi la k'i disi da CEDEAO disi la ka CEDEAO malo awa ni ye CEDEAO ko bannen de pewu CEDEAO malola Assimi ye bi CEDEAO malola Assimi ye sini Assimi ye CEDEAO bɔ ka bi k'i sen dira kan kan ka CEDEAO lebu k'i daji tɔ kun cɛmancɛ la Maliens a y'aw disi gosi ni CEDEAO ye a y'aw disi gosi ni Assimi ye Maliens a y'aw disi gosi ni Choguel ye a y'aw disi gosi ni transition ye bi Mali gagnera bi sanction bɛ Mali contre la bi CEDEAO justice mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko sanction UEMOA justice mɔgɔw u y'a yira ko sanction k'u binna Assimi kɔnɔ de u binna Choguel kɔnɔ de u binna Maliens de kɔnɔ ye Mali politiciens ye kasi daminɛ depuis sisan dɛ Mali politiciens tun bɛ fɛ k'a bɔ de le 25 n'o bɛ bɛn sini vendredi 25 mars k'olu bɛ bɔ k'o tɛ Assimi yɛrɛ kɔni bilen ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ olu yɛrɛ tun bɛ ka ala deli gɛlɛya min na o sira kasi la kunu fo ka dugu jɛ Mali politiciens sira kasi la kunu fo ka dugu jɛ ko sanction mun kɛra Mali contre la ko ka kɛ ala kama ko ka sanction in bɔ yen u taara don somaw kan ka taa don moriw kan ka ko bɛɛ kɛ ko ka sanction in bɔ yen mais ala ma sanction in ala ma a yira u la donc balimaw an bɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ça c'est la victoire de tous les peuples maliens nin ye malien den bɛɛ lajɛlen ka victoire de k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ a y'aw disi gosi ni maliyenya ye a ye to Assimi kɔ wallahi Maliens segukaw aw ka duwawu minɛna kitakaw aw ka duwawu minɛna Mali karamɔgɔw Mali somaw Mali pasteurs Mali chrétiens Mali somaw Mali dugutigilakaw Mali dɔnnikɛlaw Mali furabɔlaw Mali moriw Mali somaw aw bɛɛ lajɛlen ka duwawu minɛna bi awa an ka to Assimi kɔ bi mɔgɔ si kana bi manamana mɔgɔ ka plan kɔnɔ bilen ni an ka victoire finale de ye bi k'a yira aw la hali bi janfatiw ma tila u ka baaraw la dɛ hali bi janfatiw bɛ baara la mais ni ala sɔnna ma la victoire revient au peuple malien Maliens an ka disi gosi ni Assimi ye Maliens an ka disi gosi ni Choguel ye la victoire c'est aux Maliens a bɛɛ ni ala na kira cɛ ne Segu Tunkara nisɔndiyara bi hali ni ye Afrika hali Amérique noire u b'u disi gosi ni Assimi de ye hali Camerounais Guinéens Ivoiriens i mana taa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ko k'i ye Malien ye bi ala ni Assimi sababu ala ni Choguel sababu Maliens wallahi a y'aw disi gosi ni Maliens ye bi ni hɔrɔndenw ni yɛrɛwolodenw de filɛ Mali kunna bi u ye Mali kunna wolo bi Mali surasi minnu n'a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la aw kana dimi wallahi aw bɛɛ bɛna na promotion sɔrɔ aw bɛna gradiw sɔrɔ aw kana dimi Sadio Kamara ma ɲinɛ aw kɔ Sadio Kamara ko k'a fɔ Mali surasi fɛn fɛn n'i bɛ marifa ci la ko aw bɛɛ lajɛlen bɛna jala sɔrɔ ka tɛmɛ mais aw kana dimi ale Sadio Kamara bɛ sa Mali surasiw nɔfɛ Sadio Kamara Mali surasi minnu taara Kidali surasi kelen mun ma boli surasi kelen mun tora k'ale bɛ sa Kidali ko k'a to yan k'a sa ko wallahi ko la patrie ou la mort o ye Sadio Kamara di le ministre de la défense le digne fils du Mali Assimi Goïta Sadio Kamara colonel Wage colonel Modibo Kone colonel Maliki Diaw nunu ye kɛlɛkɛlaw de nunu ye cɛfarinsiw de nunu ye sunjatasiw de les 5 colonels an bɛ sa u nɔfɛ bientôt les 5 maréchal Assimi maréchal Ismaël Wage maréchal Maliki Diaw maréchal Modibo Kone maréchal comment on appelle Sadio Kamara aw bɛɛ lajɛlen de bɛna kɛ maréchal ye ala tɛmɛ donc Maliens bi ye sini ala kale bɛɛ nisɔndiyara bi aw bɛɛ ka disi gosi ni Maliens an ka to transition in kɔ vive le Mali vive la transition a k'an bɛɛ siya wɛrɛ